Bonjour mes stagiaires, on va voir avec vous dans ce vidéo la comptabilité générale, les écritures d'inventaire et les régularisations. On va traiter une partie du cours, c'est la régularisation des charges et des produits. En vertu du principe de spécialisation des exercices, les charges et les produits sont rattachés à l'exercice qui les concerne. Classification des produits et des charges. On a les charges et produits constatés d'avance et les charges à payer et les produits à recevoir. Maintenant, on va voir les charges constatées d'avance. Ce sont des charges comptabilisées au cours de l'exercice, mais qui sont rattachées à l'exercice ultérieur. En effet, la charge qui concerne l'exercice suivant doit être soustraite des charges de l'exercice en cours et la faire inscrire dans un compte de régularisation. D'une autre façon, quand on lit la phrase, les عطينا في الامتحان ولا في الدوار ولا في exercice, وكنقولوا c'est une charge, إلا كانت مقيدة خصنا نحيدوها. لأن ne concerne pas l'exercice, قلنا on va les soustraire. Traitement comptable. Le traitement comptable consiste à débiter le compte régularisation 3491 charges constatées d'avance et à créditer le compte de charges concerné pour la partie qui les concerne l'exercice N plus 1. ربما نحيدو la somme كامل ولا une partie. Produits constatés d'avance sont des produits comptabilisés durant l'exercice en cours et se rattachent à l'exercice suivant. Il faut soustraire un compte de produits concernés, la partie concerne l'exercice suivant. Traitement comptable. Le traitement comptable consiste à débiter le compte de produits concernés pour la partie relative à l'exercice N plus 1 et à créditer le compte de régularisation 4491. Produits constatés d'avance. Compte produits concernés, produits constatés d'avance. Mais qu'est-ce que je هنا؟ ردوا البال. كتقرا لا فراز كتكون برودوي لا شارج ومقيده كتحيدو. مرة كنديرو كون دو برودوي كونسيرني في الديبي و برودوي كونستاتي دافونس إلا كانت برودوي كان شارج كنديرو العكس. شنو كنديرو في ديبيتي شارج كونستاتي دافونس و كنكريديتيو لو كونت دو شارج كونسيرني. دابا نشوفو لي شارج ا بيي اي برودوي ا ريسيفوار. Les charges à payer, toutes charges engagées au cours de l'exercice, mais dont la facture correspond n'est pas encore reçue. كتكون ما مقيداش وخصها تقيد لأن كونسيرن l'exercice اللي كنخدمو فيه. Produits à recevoir, les produits à recevoir sont des produits imputables à l'exercice en cours, mais dont le montant n'a pas été constaté dans le compte de l'entreprise. Traitement comptable, أنا موضح لكم كلشي هنايا. كاين لو كونت دو شارج كونسيرني إيتا أوت كونت ديبيتور، حتى فيا كنديرو أوت إيتا كونت ديبيتور، كنديرو حفظوا هاد لي كلاس في لي شارج كنديرو fournisseur facture non parvenue و RR accordé avoir à établir عقلوا ليها toujours la classe 4 وفي الديبي كدير لو كونت ديال لي شارج و شارج à payer au personnel و شارج سوسيال à payer و إيتا impôt et taxe à payer ومني كتكون ماشي فاكتورة كنديرو ريديت راتاشي aux autres créanciers وكنديرو انتركورو نو شي à payer. هادو حفظوهم كتكون في لا كلاس 4 ملي كتكون شارج à payer. ملي كتكون برودوي à فورسيون كنشوفو لا كلاس 3 كاينه الكونت كلي فاكتور à établir créance et travaux و RR à obtenir avoir non encore reçu وانتركورو نو شي à percevoir. ردوا البال هنا كديرو إيتا كونت ديبيتور إيتا أوت كونت كريديتور عقلوا ليها ما كديروش حتى فيها فاكتورو وما كديروش حتى فيها ريكوبيرا. غروسو مودو كنقراو لي فراس اللي عطينا كنسولو راسنا واش شارج ولا برودوي مقيده ولا مقيداش. Par exemple, c'est une charge مقيده نحيدوها charge constatée d'avance. برودوي مقيده برودوي constaté d'avance ما كانش مقيده خصنا نقيدوها. إذا مرة كنشوفو لي كلاس 3 ومرة كنشوفو لي كلاس 4. Merci de votre attention et jusqu'à prochaine vidéo.